Based on the notes, it is stated that we use the present simple for facts or general truth. Jadi kita gunakan present simple ni adalah untuk fakta ataupun kebenaran umum. Maksudnya sesuatu yang kita tahulah benar ataupun betul secara umumnya lah. My grandmother speaks 5 language. Nenek saya boleh bercakap 5 bahasa. Next is present simple is used for routines or habits, often with adverbs of frequency. Jadi maksudnya present simple ni juga digunakan untuk menunjukkan rutin ataupun tabiat, habits. Rutin tu macam benda yang kita buat, macam kebiasaan lah. Kita buat ulang-ulang kali, banyak kali kita buat, dah jadi kebiasaan. Selalunya dia akan guna bersama adverbs of frequency. Okay, adverb of frequency ni adalah kata keterangan kekerapan. Contohnya ada kat bawah tu, adverbs of frequency. Contohnya adalah often, rarely. Rarely tu macam jarang-jarang lah. Okay, always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang. My sister always plays volleyball at the weekend. Jadi itu adalah rutin lah. Adik perempuan saya selalu bermain bola tampar pada hujung minggu. Okay, setiap kali hujung minggu, dia main bola tampar. Jadi rutin lah. Next, present simple is used for permanent states. Iaitu permanent tu kekal lah. Keadaan yang kekal lah. We live in Sevenoaks. Kami tinggal di Sevenoaks. Selalunya tinggal tu maksudnya kita duduk satu tempat dengan lama lah, kekal lah. And lastly, timetable events in the future. Maksudnya adalah suatu peristiwa yang telah dijadualkan pada masa akan datang. Okay, the film starts at 8 o'clock in the evening. Filem itu mula pada pukul 8 petang. Okay, now turn to page 9 and try to answer A. Read the sentences below. Match each sentence with one use of the present simple. Okay, let's look at the first one. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada takat 100 darjah Celsius. Jadi adakah itu rutin ataupun perkara yang telah dijadualkan pada masa akan datang? Next, his parents work at ibu bapanya bekerja di bank. We have a dance class next week. Kita ada kelas tarian pada minggu depan. The English drink a lot of tea. Orang Inggeris minum banyak teh. Jadi pilihlah antara A, B, C, D ni mana yang padan dengan 1, 2, 3, 4. Yang mana satu fakta, yang mana satu rutin ataupun tabiat. Okay. Okay, next turn to page 161. Look at the notes for present continuous. We use the present continuous for actions that are in progress at or around the time of speaking. Kita gunakan present continuous untuk actions, perbuatan dalam progress. Maksudnya sedang berlaku lah pada masa kita sedang cakap tu. We are watching a DVD about elephants. Kita sedang menonton DVD tentang gajah. Actions that are temporary. Perbuatan yang bersifat sementara. My cousin is staying with us this weekend. Sepupu saya tinggal dengan saya pada hujung minggu ini. Okay, hujung minggu saja. Situations that are changing or developing in the present. Keadaan yang berubah atau berkembang pada ketika ini.
Family members are living further and further away from each other. Ahli keluarga tinggal semakin jauh daripada satu sama lain. An annoying habit, often with always, continually, constantly, and forever. Annoying ni maksudnya menjengkelkan ataupun mengganggu perasaan lah. Jadi kita gunakan present continuous ni untuk habit, tabiat yang menjengkelkan. My brother is forever complaining about his homework. Abang saya asyik merungut tentang kerja rumah. Plans and arrangements for the future. Perancangan pada masa depan lah. We are visiting my aunt this Saturday. Kami akan melawat makcik saya pada hari Sabtu ini. Okay, now return to page 9. Look at B. Read the sentences below. Match each sentence with one use of the present continuous. You are always interrupting me. Awak selalu kacau saya. What are you doing at the weekend? Kamu nak buat apa hujung minggu? I am saving up for a car. Saya sedang menabung untuk membeli kereta. The baby is crying. It must be hungry. Bayi itu sedang menangis. Mungkin ia sedang lapar. Families are becoming smaller and smaller these days. Keluarga makin kecil sekarang ataupun saban hari ini. Okay, so match 1, 2, 3, 4, 5 with A, B, C, D. Okay. Which one is actions happening now? Perkara yang berlaku sekarang. Temporary situations. Perkara yang sementara. Annoying habits. Future plans. Okay. Okay, next is stative verbs. Some verbs are not usually used in continuous tenses. They are called stative because they describe states and not actions. Jadi stative verbs ni adalah kata kerja tapi dia digunakan untuk describe, menerangkan keadaan, states, dan bukannya untuk menerangkan actions. Contoh-contoh tu anda boleh baca sendiri muka surat 161 dan 162. If you have any question, you can ask me. Boleh tanya saya. Jika nak ada benda tak faham, boleh tanya saya. Now that's done. You can return to page 9 and answer questions F and G. I will put these questions in Google Classroom. You can answer there. All the best. See you again.